MT BS4 मडेल नांगौबा बरियासो मोनगोन आरो ना 2021 नि मडेल only 75 गाइस गंथाम बाइकआनो बरिया मोजांसिन नुदों आरो ना only 65 आव गाइस नै So guys, good morning बयनिसिबो good morning. So guys, आं दा मोनसे जायगायाव दङ आरो ना गोबाङानो सेकेन्ड हेन्ड गारि नागिरो बुहुदानो नागिरो थ' आं दिनै मोनसे सेकेन्ड हेन्ड डिलाराव दंफैयो बरियासे थ' इयाव बुहुद मोजां बाइक दङ KTM दङ V3 दङ MT दङ मा नांगौ जि नांगौ सब दंजोबो आरो ना बुहुद मोजां कालेक्सन दङ आं कालेक्सनफोरखौ बरियासे खिथिजोबगोन बेसेबां प्राइस डाउन पेमेन्ट जागोन जाया गथाय खिथाजोबगोन आङो आरो लकेसना अबेयाव बेखौबो बरियासे खोन्थागोन आङो नैबे डिलारनि अनारा नै दादानियानो आरो ना स' दादार नामखौ कय दे एकबार Windas नायनो हागोन स्टकआव मा बाइक दङ V3 दङ RS दङ MT दङ Dominar दङ Expal दङ Bullet दङ Royal Enfield दङ स्कुटिबो दङ सब कालेक्सन दंजोबो आरो ना बरियासे आङो लारि खोन्थालांबाय थागोन थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबानो जोबजासे 2018 मडेल 98,000 35-40 आवनो बेयो बरियासे डाउन पेमेन्टआव ओंखारगोन आरो ना थ' सोरनोबा नांगौबा Royal Enfield बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो नेक्स्ट बाव एतो क्लासिक 40 মান রানিং হইছে 40 মান রানিং ওকে মানে ডাউন পেমেন্ট সেম হবে বলে যাব আৰু নেক্সট এইখন মেটিয়র 2021 মডেল এখন 170 1 লাখ 70 বলে যাব 70,000 টাকা আৰু ডাউন পেমেন্ট এখন 50,000 মান আইবো 50,000 মান তো 50,000 रावनै बियो डाउन पेमेन्टआव ओंखारगोन आरो ना बरियासे तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट दङ কি Expal এখন Expal 2022 মডেল এখন প্রাইস তোমার 1,15,000 2023 মডেল 11,000 রানিং দङ 1,15,000 आरो डाउन पेमेन्ट এখন 50,000 মান 50,000 তো डाउन पेमेन्टआवनो 50,000 आव ओंखारगोन आरो ना बरियासे तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट दङ কি Dominar 2018 মডেল এটা 98,000 রানিং এখন 25,000 মান রানিং হইছে 25,000 মান রানিং ओके गाइस iki Dominar दङ 25,000 रानिं 400 आरो ना 2018 नि मडेल आरो ना नैबे Dominara रानिं 25,000 only 25,000 ल जादों रानिंआ गाइस 2018 नि गारि तो बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट दङ कि MT आ 29,000 रानिं जाबाय आरो ना 2021 नि मडेल तो बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय MT बरिया कन्डिशनाव दङ टायारफोराबो गटाय गोदान गोजा तो कन्टेक्ट करले हल बरियासे आरो इफाले আছে RS 2018 मडेल এখন 95,000 45,000 रानिं जाबाय आरो ना बाइकनि कन्डिशना बहुत मोजां नायनो हागोन नै टायारफोरा ओके आगे पीछे दुटाও नतुन टेंशन गैया गाइस टायारा गटायबो गोदान गोजा तो बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय इदु डाउन पेमेन्टत केमान उलाय যাব 45 मान डाउन पेमेन्ट 45 आउट तो बरियासे 45 आव नैबे RS डाउन पेमेन्टआव ओंखारगोन आरो ना बरियासे नोंसोर कन्टेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बरियासे आरो कि दङ Yamaha R15 R15 এখন তো 2018 मडेल এখন प्राइस 1 लाख तो गाइस नायनो हागोन कि Yamaha दङ V3 दङ कि 2018 गारि ना 2018 नि गारि गाइस तो रानिं किमान রানিং তোমার এখন 24,000 রানিং रानिंआ 24,000 এনে ডাউন পেমেন্টত কিমান উলাই যাব ডাউন পেমেন্ট এখন 45 মান দিলে 45 टेंशन गैया गाइस 45 आव ओंखारगोन आरो ना बरियासे नै बियो तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरियासे आरो कि दंबावो V3 नायतो Version BS6 मडेल এখন তোমার 21 মডেল এখন পাইছে 1,25,000 হবে 1,25,000 गाइस 2021 नि मडेल V3 आरो ना रानिं किमान होइसे रानिं 23,000 रानिं 23,000 ओनलि 23,000 रानिं गाइस टायर आइनिया गोदान नङा थेवबाबो मोजां कन्डिशन दङ बरियासे आरो इतो डाउन पेमेन्टत किमान उलाय যাব 50 मान দিব লাগে 50 माনত দিব লাগিব তো 50 माনত इतो डाउन पेमेन्टत उलाय যাব गाइस तो टेंशन নাই कन्टेक्ट करले हल आरो আছে কালেকশন তো দেখাই দি আছো Pulsar 220 এখন পাইছে তোমার 75,000 রানিং তোমার এখন 45 মান রানিং হইছে রানিং only 45 আনিफ्राय ডাউন পেমেন্ট কিমানত উলাই যাব এখন তোমার 35 মান ডাউন পেমেন্ট দিলে আই যাব ओके only 35-40 आवनो डाउन पेमेन्टआव ओंखारगोन आरो ना इयो टोटल प्राइस 75 only 75 गाइस only 75 आवनो Pulsar 220 आरो ना तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरियासे इखि दङ NS 200 এখন 65,000 रानिं তোমার এখন 40 মান হইছে रानिंग 40 जाबाय गाइस NS 200 2017 मॉडल BS4 मॉडल गाइस डाउन पेमेंट किमान उलाय যাব
এখন 30 দিব লাগে ডাউন 30 ডাউন পেমেন্ট টোটাল प्राइस 65000 65 only 65 आव गाइस नै NS 200 मॉडल मोनगोन तो बरायसे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नेक्स्ट दङ कि इतो कि FZ 2018 मॉडल এখন 55000 ओके FZ 2018 मॉडल 55000 only सोरनो बानांगो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरायसे इखि दङ ग्लेमार এখন তোমার 2021 মডেল এখন পাইছো 53000 আর না গ্লেমার কন্টেক্ট খালামবানো जाबाय सोर बानांगोबा इखि दङ TVS এক মাহ পুরনো TVS রেডিও নয় এখন প্রাইস only এক মাহ পুরানা এক মাহ পুরনো ओके রানিং কিমান রানিং 600 কিলোমিটার রানিং হইছে only 600 কিলোমিটার ও কিমান প্রাইস এখন প্রাইস 76000 গাইস তো সোরনো বানাंगोबा কন্টেক্ট খালামবানো जाबाय इखि दङ एंट्रक এখন তোমার 20 এবছর হইছে এখন এক বছর হইছে এখনৰ প্রাইস তোমার 76000 কি মডেল এটো BS3 BS6 রেসিং এডিশন মডেল এইটো তোমার ওকে তো সোরনো বানাंगोबा কন্টেক্ট খালামবানো जाबाय বরাছে আৰু স্কুটি বিলাও ফাইনান্সত ওলাই যাব না ওলাই যাব টেনশন নাই আৰু ইটো এসিনো 2019 মডেল এখন পাইছ 46000 ওকে গাইস 46000 আর নানে স্কুটিয়া ফ্যাশন অপশন বানাंगोबा কন্টেক্ট খালামবানো जाबाय কি ডিও এখন তো 2019 মডেল এখন পাইছ তোমার 45000 ডিও আর না 45000 না ওখারগান বাই কি প্লেজার 2017 মডেল এখন পাইছ সরি 2016 মডেল এখন পাইছ তোমার 30000 ওকে 30000 গাইস আর এখন 2018 মডেল এখন প্রাইস 20000 ওকে গাইস অনলি 20000 আর নাছাৰ স্কুটি নাংগবা কাকবা স্কুটি লাগে যদি অনলি 20000 লৈ গেলি অল পৰে আছে আৰু কালেকশন আছে বহুত ইফালে এমটি আছে ইফালে রয়্যাল এনফিল্ড আছে ইফালেও এটা আছে আৰু ইফালে V3 V4 আৰু RCও আছে তো এটো দাদা এটো কৈ দিয়া এখন এমটি 2019 মডেলৰ তোমাৰ এখন প্রাইস তোমার 1,15,000 টাকা 1,15,000 রানিং এখন তোমার 40 মান রানিং হইছে 40 মান রানিং অনলি 40,000 রানিং গাইস 1 লাখ কিমান কৈছি 1,15,000 গাইস অনলি 40,000 রানিং जादो टायरा मोननैयाव बन सिगाव गोदान टायर तो दुटा तो नतुन ना नतुन आरो सोरनोबा MT BS4 मॉडल नांगोबा बरायसे मोनगोन आरो ना याव नायनो हागोन गाइस नै तो बरायसे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना ब्लैक मॉडल नै याव या माबा लिरनाय दं नै बरायसे तो आयना साइना गैया आरो ना तो आयना साइना लगाय दिबो ना आयना साइना लगायना हरगोन आरो ना बरायसे टेनसन लानाङा तो डिसप्लेफोरा मोजाङैनो दोङो ओमफ्राय नै बाय बांला स्क्रेच दोङो इफोर एख नङा ए अलप सलप स्क्रेच আছে इगिला एख নহয় আৰু তেল লাইটিও লগোৱা আছে টেনশন নাই তো ओमफ्राय কি दोङो इतो কৈ দিয়া দাদা R15 V4 মডেল না এইটো তোমার এক বছর পুরনো এখন তোমার এখন প্রাইস 150,000 তো গাইস এক বছর পুরানা আর নানে বে V4 আনিफ्राय রানিং কিমান হইছে রানিং তোমার এখন 15000 রানিং 15000 অনলি 1,50,000 নানে ডাউন পেমেন্ট তো কিমানত ওলাই যাব ডাউন পেমেন্ট তোমার 60,000 তো টেনশন লানা গাইস 60,000 আও नै बेयो ओंखारगोन आरो ना बरायसे डाउन पेमेन्टआव तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो नेक्स्ट R15 VT এখন 21 মডেল এখন প্রাইস 1,20,000 1,20,000 2021 এর মডেল প্রাইস ইয়ার 1,20,000 1,20,000 গাইস তো বরায়से कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय गारिनि कन्डिसन बहुत मोजां दुटा टायार नतुन ইয়ারও নতুন আৰু ইফালে কৈ দিয়া RC125 এখন 21 মডেল এখন 1,20,000 1,20,000 2021 মডেল আর না গাইস RC 125 সার না নুনেও মানে 200 পয়সা নইয়ে লোগো আছে এখন ওকে তো দেখা তো হেৰি তো 200 নিচা দেখা পাইছি মালটো বহুত ভাল কন্ডিশনত আছে নাই না লাগাইছ বহুত মোজাং কন্ডিশনত দङ आरो ना RC 125 সিয়ে আনিफ्राय नै কি V3 खनाय नागोन V3 ना टायर गोदान गोजा नै आनिफ्राय खनाय नागोन नै V4 आरो ना बरायसे टायर गोदान गोजा आखिबो तो इसोर गंथाम बाइकआनो बराया मोजांसिन नुदो आरो ना आङो BS6 मॉडल आरो ना 2000 किमान गारि 21 मॉडल 2021 नि मॉडल आरो ना BS6 तो सोरनोबा नांगोबा बरायसे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय इटु डाउन पेमेन्ट किमानत ओলাই যাব এখন 50 মান ডাউन पेमेन्ट 50 मान ओলাই যাব तो डाउन पेमेन्टआव इयो 50 मान ओंखारगोन आरो ना बरायसेनो तो गाइस कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरायसेनो इफाले साबा पारे रॉयल एनफिल्ड কি मॉडल इटु क्लासिक 2017 मॉडल এখন প্রাইস তোমার 85,000 2017 मॉडल আর না गाइस 350 रॉयल एनफिल्ड तो रानिंग 42,000 जादो आरो ना नै इनिफ्राय टायरफोरा गोदान गोदान टायर तो नतुन ना टायर तो नतुन दुटा टायर तो नतुन गाड़ी तो बहुत ভাল কন্ডিশন আছে সাবা পারে এটাও স্ক্র্যাচ নাই অলপ সলপ আছে এগুলা আৰু একো নহয় তো সাবা পারে তো ইয়ার প্রাইস কিমান এখন তোমাৰ 85,000 আৰু ডাউন পেমেন্ট এখন 35 মান দিলাই যাব only 35,000 आवनो रॉयल एनफिल्ड नोंथांमोना क्लासिक 350 मोनलांगोन आरो ना डाउन पेमेन्टआव तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बरायसे आरो इतो কৈ দিয়া দাদা এখন তোমার থান্ডারবার্ড X 2018 মডেল এখন প্রাইস তোমার
92,000 प्राइसआ अनलि 92,000 आरो ना 2018 नि गारि ओमफ्राय टायारफोरा गथाय गोदान गोजा बरियासे साफा क्लिन खालामनानै दो बरिया क्लिन কৰি থৈছি গাড়ীটো তো এইটো ডাউন পেমেন্টত কিমান দলে যাব তো ডাউন পেমেন্ট 35-40 35-40 যাব তো টেনশন লানা गाइस 35-40 डाउन पेमेन्ट बानो बरियासे ओंखारगोन आरो ना नैबेयो तो नोंथांमोना सेकेन्ड हेन्ड गारि नागिरदोबा बरियासे फैबानो जाबाय आरो ना आं लकेसनखौ खोन्थानानै बरियासे मा मनसा मटर्स आरो ना जुदि नोंथांमोना एसएससि नि एग्जाम होनो फैदोबा नोंथांमोना मिथिखागोन नैबे जायगाखौ बहा दङ जालुकबारिनिफ्राय इकम टावार जालुकबारिनिफ्राय इकम टावार नोंथांमोना मेपाव होबानो बरियासे मोनखागोन आरो ना ओइ जा इकम टावार इजा दङ इनिफ्राय इकम टावारनिफ्राय इजा माने अपोजिट साइड जानो बरियासे मोनखागोन आरो ना नैखौ तो नोंथांमोना बरियासे फैबानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बार होनो हागोन दादानि बरियासे नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो ना स' दादा लग पाइ ভাল লাগিল तो जी कालेक्शन दङ बेफोरखौथ' गथाय खिथिजोब्बायानो आङो माने मा मा डकुमेन्ट्स नांगोन बेफोरखौ सोंना लानि बरियासे नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय माने डाउन पेमेन्टत निलि কি डकुमेन्ट्स লাগব এগুলা আৰু কত হেৰি ফাইনেন্সত হ'ব এগুলা কৈ দিব দাদাই তো আপোনালোকে শুনি থাকবা তো দাদা কৈ দিয়া কত ফাইনেন্স হ'ব এতিয়া ফাইনেন্স বৰপেটা নলবাৰী বাক্সা ওদালগুৰি কামৰূপ মেট্ৰ' ৰেল আৰু ডকুমেন্টস কি লাগব ফাইনেন্স কাৰ্ড পান কাৰ্ড বেংক পাছবুক এটিএম কাৰ্ড আৰু হেৰি এনে ডাইৰেক্ট নিলি মাত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড ডাইৰেক্ট যদি ফাইনেন্স কৰি নললে তুমি আধাৰ কাৰ্ডখন হ'লে হৈ যায় সো দাদা আৰু এড্ৰেছটো ভালকৈ একবাৰ কৈ দিবা এড্ৰেছ তোমাৰ জালুকবাৰী ফালৰ পৰা আহিলে তোমাৰ ইকম টাৱাৰৰ অপজিটত হয় আমাৰ এইটো ছয়গাঁও বকম নিজৰ সাইডৰ পৰা আহিলে যিখন ভিআইপি যিখন ফ্লাইঅভাৰ আছে ব্ৰিজখনৰ পৰা নামি পেলাই আৰু তোমাৰ ইকম টাৱাৰৰ সন্মুখত নামিলে হ'ল যিকোনো ইকম টাৱাৰৰ এড্ৰেছ লোকেশ্যন দিলে আহি যাব ইকম টাৱাৰৰ অপজিট সাইড তো আইলি হ'ল কথা আইখিনি চাই যাবা বঢ়িয়া বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী আছে ভাল ভাল কালেকশ্যন আছে এমটি আছে আৰচি আছে ভি3 আছে ভি4 আছে ডমিনাৰ আছে পালচাৰ আছে স্কুটি আছে এন্ট্ৰক আছে গোটাই আছে যি লাগে গোটাই পাই যাব ন দাদা টেনশ্যনে নাই তো ডাউন পেমেন্ট গোটাই হৈ যাব তো আইখিনি চাই যাবা ডাউন পেমেন্টआव लांबा आधार कार्ड पान कार्ड ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट बायदिसिना नांगोन आरो ना बेनिफ्राय जेनेबा डाइरेक्ट लांखानोबा अनलि आधार कार्डआवनो जागोन बरियासे स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन एक्चुअलि आं नै भिडिअ बानायना फैयाखैमोन आरो ना जोंना नै ब्र'आ नै एसएससि नि एग्जामसो लिरनो फैदोंमोन नै ब्र'आ तो एग्जाम बोरै जाखो गेजेरावनो ना हामगोन ना पास जागोन ना दा रिजाल्टआसो मा जायो नै गाबोनथ' जासिगोन जोंना बिथाङा स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बरियासेनो तो ओइहाय एकम टावार होननाय मोनसे दङ जायगा इयाव माने एसएससि नि एग्जाम जादों आरो ना तो एग्जामसो होनो फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय नै सेकेन्ड हेन्ड डिलार नुबायना इयाव बरियासे भिडिअ बानायखाबाय तो गोबाङानो सेकेन्ड हेन्ड गारि नागिरो बुहुदानो नागिरो खायफा गोदान गारि लानाया नालाय मिडिल क्लास फेमिलिफोरा बुहुदानो सेकेन्ड हेन्ड गारि नागिरो तो ओंखायनो आं बानायबाय बरियासे तो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन गाइस तो नेना थाबानो जाबाय आरो जाय नांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना बरियासे तो बाय बाय टाटा गुड नाइट गाइस Audio Jungle.